पुणी एक सुंदर वीडियो को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियो आम जाना रयतवारी बंदोबस्त विषय जहाँकि तुम वार्षिक परीक्षा 3 मार्कर प्रश्न आसी थाए। रयतवारी बंदोबस्त प्रथा प्रचलन करथिले थॉमस मुनरो एवं थॉमस मुनरो थिले मांद्राज प्रेसिडेंसी रो गवर्नर। मांद्राज प्रेसिडेंसी कहले पिला माने वर्तमान रो चेन्नई को बुझाए। पिला माने तुमर परीक्षा रे 1 मार्क रो प्रश्न आसी जाए। प्रश्न आसी थाए रयतवारी बंदोबस्त प्रथा किए प्रचलन करथिले बोली। किए प्रचलन करथिले? थॉमस मुनरो प्रचलन करथिले। एही रयतवारी बंदोबस्त प्रथा को थॉमस मुनरो प्रचलन करथिले 1820 मसीह। यही समय मध्य तुमर परीक्षा रे प्रश्न आसी जाए पिला माने रयतवारी बंदोबस्त प्रथा केबे प्रचलन करा जायतिला बोली। केबे प्रचलन करा जायतिला? 1820 मसीह। रयतवारी बंदोबस्त प्रथा केउ केउ अंचल बा केउ केउ स्थान रे प्रचलन करा जायतिला देखो पिला माने मांद्राज, बॉम्बे, आसाम, कुर्ग, पूर्व बंगला इत्यादि स्थान रे एही रयतवारी बंदोबस्त प्रथा को प्रचलन करा जायतिला। एही तले जो मानचित्रटी दिया जायछि पिला माने भारत मानचित्र एही फोटो चित्रटी को देख एठी मु दर्शाउछि। एही रयतवारी बंदोबस्त प्रथा मांद्राज रे प्रचलित होइतिला। मांद्राज देख पिला माने एही तमिलनाडु रे ही अवस्थित। बॉम्बे रे ही प्रचलित होइतिला। बॉम्बे कहले पिला माने एही महाराष्ट्र एठी मु सूचय दूची मानचित्र रे महाराष्ट्र रे प्रचलित होइतिला। ता सहित आसाम रे मध्य प्रचलित होइतिला। आसाम देखो पिला माने एही भारत मानचित्र रे एठी जो येलो हिकी जो कलरटा अछि एटा हला आसाम। ता सहित कुर्ग रे मध्य एही रयतवारी बंदोबस्त प्रथा प्रचलित होइतिला एवं एही कुर्ग अंचलटी एही कर्नाटक राज्य रे ही अवस्थित। ताहेले एही कर्नाटक रे मध्य एही रयतवारी बंदोबस्त प्रथा प्रचलित होइतिला। ता सहित पूर्व बंगला रे मध्य एही रयतवारी बंदोबस्त प्रथाटी प्रचलित होइतिला। एठी जो ऊपर फोटो चित्रटी अछि देखो पिला माने एही फोटो चित्रटी होछि थॉमस मुनरो को फोटो चित्र जे कि माद्राज प्रेसिडेंसी रो गवर्नर थिले। आ से रयतवारी बंदोबस्त प्रथा को 1820 मसीह रे भारत रे प्रचलन करिथिले। रयत काहाकू कहा जाय देखो पिला माने रयत कृषक माननकू कहा जाउतला एवं एही रयतवारी बंदोबस्त रे कोन करा जायतिला देखो पिला माने इंग्रेज सरकार रयत माननक सह प्रत्यक्ष भाव रे जमी जमार बंदोबस्त करिथिले। एही रयतवारी बंदोबस्त द्वारा रयत बा कृषक माने बा प्रजा माने सरकारंक भाग चासी होइथिले। भू राजस्व पैठ करिबा पर्यंत प्रजा माने प्रजासत्व रो अधिकार तांको पाखरे रहुतला बा प्रजासत्व रो अधिकार अक्षुण्ण रहुतला जेते दिन से माने भू राजस्व पैठ करुतिले एवं जेते बेले से माने खजणा देई न पारुतिले सही समय रे प्रजा मानकर बा रयत मानकर जमीर मालिकाना इंग्रेज सरकार नहीं जाउतिले बा जेते बेले रयत माने जमीर खजणा देई पारु नथिले रयत माने जमीर मालिकाना हराउथिले। एही रयतवारी व्यवस्थाटी चिरस्थायी नथिला। ता सहित एही रयतवारी व्यवस्थाटी कम समय पाई मध्य नथिला। एही रयतवारी व्यवस्था रे इंग्रेज सरकार एवं भारतर रयत माने चुक्तिबद्ध होइतिले एवं सही चुक्तिटी 30 वर्ष पाई थिला। एही रयतवारी बंदोबस्त प्रथा रे राजस्व आदाय 50% आदाय करिबार स्थिर करा जायतिला बा जहाँ भी फसल उत्पादन होबो तार अधा राजस्व आकारे आदाय करा जिबार स्थिर करा जायतिला। रयतवारी बंदोबस्त प्रथार त्रुटि प्रथम त्रुटिटी होछि पिला माने कंपनी लाभवान हैला। एही
ରୟତୁଆରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥାଟି ଯେହେତୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, କୃଷକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କୃଷକମାନେ ଲାଭବାନ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହି ରୟତୁଆରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବା ଇଂରେଜ ସରକାର ଲାଭବାନ ହେଲେ। ରୟତମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆହୁରି ଏକ ତ୍ରୁଟି ରୟତୁଆରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥାର। 50% କର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରୟତମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ରୟତୁଆରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁକରି ରୟତମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ରୟତୁଆରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ ମହାଜନମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କରାଇଥିଲେ ରୟତମାନଙ୍କୁ। ଅନୁର୍ବର ଓ ଅନାବାଦୀ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ରୟତମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆହୁରି ଏକ ତ୍ରୁଟି। ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ବଳିକି ରହୁନଥିଲା ଏହି ରୟତୁଆରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। କାହିଁକି ନା 50% ରୟତମାନେ କର ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନଥିଲା। କର ବୃଦ୍ଧିର କ୍ଷମତା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଯେହେତୁ କର ବୃଦ୍ଧିର କ୍ଷମତା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବି କର ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ତ୍ରୁଟି ରୟତୁଆରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର। ଏହି ରୟତୁଆରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ମରୁଡ଼ି ଓ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ରୟତମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ତୁମର ରୟତୁଆରୀ ପ୍ରଥାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ରୟତୁଆରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ରୟତୁଆରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଶେଷରେ ରୟତୁଆରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥାର ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖିଦେବ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ଉତ୍ତରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟର ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତା ସହିତ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବ।